बंधु मैंने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करे थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई फेब्रुआरी 2025 किपरि रहिबाको जाउछि। फेब्रुआरी मासरे आपणक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन हेबाको जाउछि एवं केउ सबु घटना गुडिक घटिबाको जाउछि। आजिर एही भिडियो रे आमे माने कर्कट राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि सहज एवं सरल प्रतिकार मध्य जानिबा। तो बंधु माने सेथिपय आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाय तबे भिडियोटी को लाइक करे चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउछि कर्कट राशि एवं कर्कट राशिर अधिपति हेउछंती चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो मासर आरंभ रे आपणक कुंडलीर तृतीय भाबरे विराजमान रहिबे केतु, सप्तम भाबरे विराजमान रहिबे सूर्य एवं बुध, अष्टम भावरे विराजमान रहिबे शनि, नवम भावरे विराजमान रहिबे राहु एवं शुक्र, एकादश भावरे विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिबे मंगल। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो ए फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणक इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति, सूर्य आपणकर सप्तम भावरे अछंती एवं मंगल आपणकर द्वादश भावरे अछंती। तो 13 फेब्रुआरी परे सूर्य आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। तो एही मासरे आपणकर दांत संबंधित किछिटा समस्या देखा देई पारे एवं आपण एही मासरे बहुत अधिक हार्डवर्क करंतु नाही, कारण एहार खराब प्रभाव आपणकर शरीर उपरे पड़िबो एवं एही मासरे आपणकर बेक एवं कांधरे मध्य आपण जंत्रणा अनुभव करि पारंती एवं एही मासरे आपण अधिक यात्रा किंबा दूर यात्रा करंतु नाही, कारण एही मासरे आपणकर सूर्य दुर्बल स्थिति रे रहुछंती एवं मंगल मध्य आपणको कुंडली रे दुर्बल स्थिति रे रहुछंती। तो आपणको मुंड बिंधा भली समस्या मध्य देखा देई पारे, कांधरे जंत्रणा, बेकरे जंत्रणा ए सब देखा देई पारे। आपणकर कॉन्फिडेंस लेवल मध्य डाउन होई पारे। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम फेब्रुआरी मासरे डाउन रहिबो। तो आपण जेउ भी कार्य करूछंती आपण जेतिकी पारिबे सेतिकी ही करंतु, निज उपरे आपण अधिक प्रेशर दियंतु नाही, निजको आपण रेस्ट देकी काम करंतु। तो फेब्रुआरी मासरे आपणको निज स्वास्थ्यर जत्न नेबार अछि। तेबे सेमिति किछि बड़ समस्या जदियो नाही, एही सब छोट छोट समस्या को आपणको ध्यान रखिबार अछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे, विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जे कि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती एवं संपूर्ण मासटी आपणकर द्वादश भावरे ही विराजमान रहिबे। मात्र बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपर को रहुछि। शनि मध्य दशम दृष्टि रे आपणकर पंचम भाव को देखुछंती। राहुंकर नवम दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपर को रहुछि। तो पाठ पढ़ा तो आपणकर फेब्रुआरी मासरे भल रहिबो, मात्र आपण प्रत्येक जिंस को नेकी कंफ्यूज होई जिवे, अर्थात आपणक मध्यरे अधिक कंफ्यूजन रहिबो।
तो फेब्रुआरी मासरे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि किंबा पाठ पढ़ा सह जड़ित कोनोसी भी बड़ जिनिस अछि तो आपण निजको स्टेबल करबा पई चेष्टा करंतु। तरबरिया भाबरे आपण किछि भी करंतु नाही, नचेत आपण ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆପଣ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କିଛି କରନ୍ତି ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ ଜିନିଷଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ପାଠ ପଢାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ନିଜର ପାଠ ପଢାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଦ ଦେଇ ଆପଣ ନିଜର ପାଠ ପଢାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 2025 ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନା କିଛି କାରଣରେ ହିଁ ଝଗଡା ହେବ, ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହେବ। ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମର ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହେବା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ମାସରେ ବିନା କାରଣରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ଏବଂ ମତାନ୍ତର ହେବ। ମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନେଇବେ ମଧ୍ୟ। ତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ 70 ରୁ 75% ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ନାରାଜ ହୋଇଯିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଜିଦ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଏସବୁରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 2025 ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ୱର ଗ୍ରହ ଏବଂ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁକୁ ଆଭଏଡ କରନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 2025 ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ସ୍ଥାନ। ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ଏସବୁର କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ତ ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ମାସ ଅଟେ।
प्रत्येक कार्य आपणको आपणकर भाग्यर संपूर्ण साथ मिलिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर क्यारियर किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर भाव एवं आपणकर दशम भावर अधिपति हेउछन्ती मंगल, जे कि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछन्ती एवं एही मासरे अर्थात फेब्रुआरी मासरे मंगलकर कोनोसी राशि परिवर्तन मध्य हेबार नाही। संपूर्ण मासटी मंगल आपणकर द्वादश भावरे रहिबे। शनिंकर दृष्टि मध्य आपणकर दशम भाव उपरे रहुछि। तो फेब्रुआरी मासरे आपणको उपरे कार्यभार अधिक रहिबो। आपणको निज काम सहित हुएत आपणको आपणको सहकर्मींकर कोनोसी कार्य मध्य करिबाको पड़ि पारे। आपणको टार्गेट अधिक आसी पारे। एहा सहित बेले बेले आपणकर काम करिबाको मन लागिबो नाही, कारण मंगल जेहेतु आपणकर द्वादश भावरे अछंती तो आपणकर मन डाइवर्ट रहिबो। काम कार्य सेतेटा मन आपणकर लागिबो नाही। हुए तो आपण निज इच्छा काम करिवे, नचेत काम को आपण इग्नोर करिवे। तो एही मासरे अर्थात फेब्रुआरी मासरे आपणक मध्यरे आलस्य देखा देबो एवं चाकरी क्षेत्र रे परिवर्तनर चिंताधारा मध्य आपणकर मन को आसीबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने बिजनेस तो आपणकर ठीक ठाक रहिबो, मात्र 13-14 परे आपण 13-14 फेब्रुआरी परे आपणकर बिजनेस टिके भलो रहिबो, मात्र बिजनेस रे टिके अप डाउन मध्य रहिबो एवं बिजनेस रे आपण निजर बाणी उपरे नियंत्रण रक्षा करबा उचित। तो 13-14 फेब्रुआरी पूर्वरु आपणकर बिजनेस भलो रहिबो एवं 13-14 परे आपणकर बिजनेस टिके डाउन होई पारे, अप डाउन देखा देई पारे। तो सेथिपई आसंतु जानिनेबा किछि प्रतिकार, जे प्रतिकार गुडिक करबा द्वारा एही मासरे आपणकर जहाँ भी किछि अशुभत्व रहुछि, जहाँ भी किछि समस्या रहुछि, से सब दूर होई पारिबो एवं आपणको अधिक शुभ फल प्राप्ति होई पारिबो। तो सेथिपई प्रत्येक दिन आपण सूर्यंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु एवं एही मासरे जेहेतु मंगल आपणकर दुर्बल स्थिति रे रहुछन्ते, तो प्रत्येक दिन आपण मंगलंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण चंद्रमांकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।